এই একটা খন্ড এই একটা খন্ড যদি রাস্তা থাকতো তাহলে একটু বের করে লিখে থাকতো এই দিলাম আমাকে মুখে দিয়েছে একটা গলায় ঢুকে গেছে ও আপনাদের করে নিয়ে গেছে খেলবে না মাকে দিয়ে এই বুইড়াটা উঠে দিতেছে আর করো না এই থ্যাংক ইউ ও দিদিকে দিয়ে যা এই দাদা মাই কথা আসি পড়ে যাবে সব পুরো পড়ে যাবে কিন্তু আমাকে বলিস না নাচে নাচো 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 নাচি 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 বম বম बोले बम तारक बम तारक बम तारक बम तारक बम बोले 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 हरि बोलो 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 হচ্ছে না हरि बोलो 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 बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बोले बम बम नाचो 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 थित्तिर करो बाबा थित्तिर 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 करो थित्तिर 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 करो थित्तिर करो थित्तिर करो ओ तो थित्तिर करो थित्तिर करो थित्तिर करो थित्तिर करो थित्तिर करो थित्तिर करो লাইট জ্বালাও थित्तिर करो না না একটুখানি খেলে কিছু হবে না ওটা খাবে না একটু জ্বালাও আচ্ছা थित्तिर करो তুই সামনে দিয়ে চলে কি গো সেটা তো আমার ভুঁড়িটা বেশি লাগছে গো বাচ্চা হলে এরকম ভুঁড়ি হয় আমি জানতাম সবাই বলছিল এই ভুঁড়ি আর কমবে না ওই যে দিদিকে একটা দিয়ে দিদিকে একখানা দিয়ে আসো দিদিকে বলো খাও জানি কিছু কমে গেছে না যাও তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো নিচে কি করবা তোমার ঘুম পেয়ে খেতে পারছি না ওইগুলো যা দিদির সাথে চললাম দিদিকে নিয়ে যা ওই দিদিকে একটা ভেঙে দিয়ে যা আমাকে একটা দে বাবু